Sani obtake million keme duru sani ni kani minara SAB soma ala mana fo ka fini afini ne ala ta fo ka fo afini ka tla fo ka fo jeli ala ko mayubadalul qawlu ladaya wa ma ana bizalamin lil abdi. La parole ne change pas chez moi et je n'opprime nullement mes serviteurs. Comment tu es là allez faire allez ala ta ka jontonyo ala ku de ko mumino ay seli ne seli ka ka wajibi katla ka ke wakati kala ala de ko seli ba ko ka bo wala jugu ani konko la mais ere ka la je misiri mun kono akara a wala kara yera de la kira ko alayhi salatu wasallam ni ka fentu na misiri kono ni ya nyini misiri kono ko mo ki danga ko ala kana to akaye an goshira ka an ka portefeuille ta an jigene wuruku la wallahi ni en kalon tige ka fo men karamogo defane ou be ko mawla yela ou be ma an mission jak ma fo billahi o te nere la jigene wuruku la an ka portefeuille bina Traoré atite boga utale malla samara nyanama ba alisini ni tara benga sangare kana e ga français samara nu fla da dawla de funi ya da bangoni misiri dala ha ziara la dura encore ya cheka be ambalma ke ka iPhone aba fo chogodi ko teresi wa be iPhone 13 ya yera ha islamo wanga tiens fo ça wallahi ni kuma tiens de seli tesla me ya tiens de do islamo ya josen ba de do aban ko ka bo wala jugu ni konko de la tiens de do mais ka am be ku bangena tane wallahi ka an korobaya ka kodon ambe misiri ne sira do ni be seli dro abana bo o fina de kanga fo parce que ala ko de seli ne ban kon ka bo wala jugu ani kongo la ou ba pousser kan blood la mais am blala chama be seli fu ke de la ha sidna ali karamallahu wajha goshira rojme misiri kono hulle seli kelawi kad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un umar sora ka tomi misiri la mais jonne Husaini fa sallallahu ha afo brika wule lausa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إن شاء الله أنا برادم الله أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الكبير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا أمبالما لمن أجون أنكلم كروكا كسيني تغنيني مسامي ناتي شنوكو مسامي ناتي جينغو مسامي مت لبو كورون فيب كابيت لبيفه masami danfɛn bɛɛ lajɛlen da tile wɔɔrɔ kɔnɔna la an ye kisi ɲini a fɛ ka tanga ɲini a fɛ ka bɔ sitanɛ dangalen tɔɔrɔ ma sitanɛ min n'an jugu don sitanɛ min n'a tɛ kan fɛ sitanɛ min n'a tɛna kan fɛ sitanɛ min
na keleme ka layidu ta fo k'an bɛɛ lajɛlen na fili ya rabbi ala ka ne n'an silamɛw bɛɛ kisi sitanɛ ka dabali jugu ma an sigilen fara an jɔlen kan an dalen fara an kununen kan o tɛmɛnen kɔ n ye sinsinni masaba tɔgɔ ye Allahu tabaraka wa taala min n'ale de y'a daminɛ n'ale de b'a laban o tɛmɛnen kɔ n selila an ka kira ba kan alayhi salatu wa salam kira min ni Allahu tabaraka wa taala y'a wajibiya a yɛrɛ kan ala belebeleba yɛrɛ kan ala sanumanba kan ala kɔrɔtalenba kan ala min tɛ sunɔgɔ ala min tɛ jingo a n'a ka mɛlɛkɛ jurumutanw mɛlɛkɛ mun dilanna nɔrɔ la mɛlɛkɛ min wallahi sibiri dayɔrɔ tɛ yen n'i ma mɛlɛkɛ dɔ jɔlen sɔrɔ sankolo kɔnɔ walima i bɛ mɛlɛkɛ dɔ sɔrɔ rukuyi la ubiyɛn i bɛ dɔ sɔrɔ sijudu la wallahi u bɛ ka ala kɔsuma u bɛ ka ala tanu fo ka taa diɲɛ wuli olu b'o baara kɛ o mɛlɛkɛ caya Allah ko k'ale n'a ka mɛlɛkɛ jurumutanw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima k'ale ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ala kira kan alayhi salatu wa salam ya ayyuhallazina amanu k'aw mɔgɔ min k'aw limaniyalen don k'aw ka sɔli ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam o la salatu ka ca kosɛbɛ mais ala darapo kɔrɔtalen o salatul fati salatul ummi be salatul ibrahimiya be ni bɛ se salatu o salatu la a kɛ ala kira kan alayhi salatu wa salam ni larabu kan gɛlɛyar'i ma a fɔ ala kisi ni nɛɛma kɛ muhamadu n'a so dunmɛw kɔ alayhi salatu wa salam a kana ɲina so dunmɛw kɔ n'o ye alilbetu ye n'o ye sherifuw ye kɔni ala k'a ni sahaba bɛɛ o la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ le 11 juin na ayiwa an karamɔgɔ Jawara fɛ yan ayiwa ka bɛn le 11 juin 2022 ma fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan yan ala ka n'aw sara kɛ arijana ye bonya min fɔra kalanyɔrɔ nali la surtout ka bɛn kulowalaw kala ma wallahi bonya min bɛ nin kɛnɛ la ala de b'a dan dɔn kira ye bonya ni kɔrɔta min fɔ nin na kiyama jɔ don ya rabbi ala k'a d'an ma kisi bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in nali la ala k'an kisi tanga bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in nali la ala k'an tanga ala kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam o la n'i y'a mɛn jɔnni kunna di sababu ɲuman ala ye an fakɛ min k'an sababu ɲuman ye n'o ye waati laban ka daba ye a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ya rabbi ala k'a mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ale ka kuma ale ka ko ye fɔli a taara ka fɔli dan quoi a ma daminɛ fɔlɔ mais a kununa jɛ dɛ Jara a bɛ se ka na e yɛrɛ kunkolo la ou bien dusukun na kuma dɔ la a hɛrɛw bonyana dɛ a ma hali daminɛ fɔlɔ ala y'o de fɔ muminun bɛ yen ni nin ma kɛ an b'a fɔ silamɛya ye nkalon ye kɛ muminun bɛ yen u bɛ diɲɛ sɔrɔ de ala bɛ diɲɛ d'u ma ka tila ka lahara d'u ma ni silamɛya kɛra ka bɛɛ kɛ bololankolo ye ka diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ kɛ fan a tɛ ɲa mais a kana nin bɛɛ filɛ tan wallahi karamɔgɔ ɲɛ b'a dayɔrɔ de la a n'a denw ani ansari ɲuman bɛɛ lajɛlen wallahi u ɲɛ bɛ kaburu de la ala k'a mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye a ma daminɛ fɔlɔ o ala k'a n'a cɛ janya maaba ninnu n'u ka waatiw bɛ ka surunya de u dɔnni yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na kobaw bɛ dayɛlɛ a bɛ taa ka kuma dan a ma hali daminɛ fɔlɔ ala ka karamɔgɔ mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye o la o don na n'an karamɔgɔ ka yamaru ye an kun ye walada min ta n'o ye hiji ye sabula hiji sanga de bɛ yen ayiwa an ma se ka don a bɛɛ kɔnɔ o don n b'a ka yamaru ye a ko n kana continuer bi Jara maa min bɛ karamɔgɔ sɔsɔ barika t'i la i ɲɛmɔgɔ hali n'a kɛra jɔnfin de kira ko ten alayhi salatu wa salam jɔnfin i ko raisin n'a y'i bila baara min na i b'a la bato de ka ɲi ala k'u mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye o la an ye hiji walada ta o don na ala ye hiji wajibaya anw kan an y'o kuranɛ haya an y'o ta k'o fɔ walilahi ala nasi izul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin ala ye hiji kɛ a ka jɔnw kan wajibi ye mais a tilara ka seko don a la se ni an ye caman f'o la kɛnɛya bɛ se la nafoloko bɛ se la sira ni siran tɛ sira kan bingannikɛlaw tɛ sira kan o bɛ fɛnɛ bɛ se la kɛnɛya fɛnɛ bɛ se la
abe famiya wa ne ala sɔnna I bɛna ye walada kɔnɔ jara hadisa kɛnɛmanw na k'a ye mɔgɔkɔrɔba dɔw tun bɛ hiji fanga se tɛ u la u tɛ se ka hali taama hiji wajibiyalen sahabaw kan an bɛɛ lajɛlen kan o y'a sɔrɔ hiji fanga tun t'u la denmuso nana ka jɛ ɲini kira fɛ alayhi salatu wasalam k'a fa kɔrɔla a tɛ se ale k'a sigi yɛlɛnfɛn kan k'a bɛ se ka hiji kɛ fa pilasi la kira ko alayhi salatu wasalam k'a k'a kɛ ya o de y'a to I b'a ye dɔw b'a fɔ ko n bɛ karisa ka hiji kɛ a nɔ la parce que seko yɔrɔ b'a la tariman faamu ne wa a bɛ minɛ fana ala k'a ni sababa bɛ o la an bɛna don walada tɔ kɔnɔ an ye kɔrɔna haya ta o don na an ye hadisa bila yɔrɔ min na o de ye Abdulahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ala ka jɛ bɛ Umar ibn Khattab denkɛ Abdulahi ale ka hadisa kɛnɛmanba in n'a bɔra Bukari ni Muslim kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛna o de walawala bi ne ye silamɛya jɔsi a jɔlen bɛ pied 5 min kan silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ ni ne balawu bɛ yen sisan ni ne kuma bɛ yen ni ne kɛlɛ bɛ yen dɔnnibaa caman baselen bɛ nin kan ka nin yɛrɛ de ta k'a kɛ silamɛya ye ni ala sɔnna an bɛna walawala sirifu kalandenw n'o ka dan an ka dɔn ta la e bɛna faamu a ma fɔ ko nin ye silamɛya ye dɛ a jɔlen bɛ pied 5 min kan ɔ silamɛya yɛrɛ ye min ye o bɛ yen o mais a sinsin pied 5 an bɛna o de la kali bi ni ala sɔnna nin ye anw ti mɔgɔ dɔgɔya an ti mɔgɔ kɔrɔma tigɛ ɲɛ bɛ hali denmisɛnnin dɔ la o don na k'e bɛ yɛlɛ a seri Usmani Madani Hayidara sen kan a ka gerebu bɛɛ la laban de ye ne ye dugukolo k'a kɔnɔ den si bɔ bali dɔnni yɛrɛ tɛ yen mais na n'i y'a datugu n bɛ taa n da kala dɔgɔtɔrɔso la I faamu t'i la I bɛ bɔ ka na ka kuma cogo dɔ la I b'a dɔn hali kumaw sen fɛ nin hasidiya yɛrɛ de ye nin ta dɛ ne ma min sɛbɛn e ma min sɛbɛn Abdulahi ibn Umar ye mun na kali bɛɛ baselen bɛ min kan k'o ye silamɛya ye e bɛna dɔn k'a fɔ nin tɛ silamɛya ye naam bismillahirrahmanirrahim an y'an sinsin ni Alahu tabaraka wa taala tɔgɔ ye ala min ni dan t'a ka se la Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim o tɛmɛnen kɔ an selila Mustafa kan an selila Gawusu kan an selila Kiyasu kan an selila Sadikul Amini kan an selila Dalayuru Kairati kan an selila Taha kan an selila Yasini kan an selila Alakira Muhammadu kan sallallahu alaihi wa sallam cɛ min n'i y'a ye ka sunɔgɔ kɔnɔna la I y'a yɛrɛ ye shetane tɛ se k'i yɛrɛ k'a ye cɛ min a ko Alakira ko alayhi salatu wasalam n'i y'ale y'i ka sunɔgɔ kɔnɔna la siga t'a la I ka wulili kɔnɔ I b'a ye ala m'a yira la na gɛlɛya o k'a sɔrɔ haramu t'i kɔnɔ ala k'an ni sababa bɛɛ naam d'après Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ni riwaya in hadisa in Abdulahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ala ka jɛ bɛ Umar ibn Khattab El Faruq cɛ min nana tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi waati min na silamɛya sɛgɛnna silamɛya ɲanina silamɛya dogolen kun don Umar ibn Khattab de nana alakira ma alayhi salatu wasalam ko ya ala ka kira an bɛ min ka tiɲɛ de tɛ ya kira ko tiɲɛ dɔ kɛ ale de ye sahabaw tɛgɛ minɛ Hamza ninnu ani belebele ninnu k'u tɛgɛ minɛ u ka kalimatu shahada fɔ ka taa alikaba la tariman faamu ne ale de nana tiɲɛ ni nkalon fara k'a bɔ ɲɔgɔn na El Faruq Umar ibn Khattab a denkɛ Abdulahi de ye nin riwaya lakali Abdulahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma naam le messager d'Allah que la paix la bénédiction soit sur lui et sa famille ko alakira ko kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so dunmɛ sanumanw a dit l'islam est fondé sur 5 piliers i y'a ye ko silamɛya a jɔlen bɛ pied 5 de kan a ko de ko silamɛya ye nin silamɛya ye fɛn 5 de ko silamɛya a jɔlen bɛ fɛn 5 kan silamɛya a jɔlen bɛ pied 5 de kan l'islam est fondé sur 5 piliers silamɛya a jɔlen bɛ pied 5 de kan namugala n y'o fɔ o don na an filɛ sangaso min kɔnɔ an tɛ 5e étage la a fɔ a gulonnen de don sani dugu cɛ yan maa min y'a jɔtɔla ye u bɛ supasiman ba sen fɔlɔ batimantigiw bɛ nin dɔn supasiman de bɛ girinya ka tɛmɛ so yɛrɛ kan taraman faamu de silamɛya jɔlen bɛ pied 5 de kan pied 5 a jɔlen b'o de kan masalan
silamɛya bɛ komi so sisan n'a kɛra so ye da tɛ so la fenêtre t'a la wa salon t'a la wa soupassements t'a la wa seleke naani t'a la wa silamɛya jɔlen bɛ pied 5 de kan a kelen o kelen n'i y'a kelen bila i bɛ kafiriya pɛlɛpɛlɛ mais silamɛya yɛrɛ ye jogo de silamɛya yɛrɛ jogo de don jogo de ye silamɛya ye aw bɛɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan waati min na alakira cira alayhi salatu wasalam a kɛlen ka hijira kɛ ka bɔ Makan ka taa Madinɛ yahudiya karamɔgɔbaw ni nansara karamɔgɔbaw u ye labɛn kɛ ka n'a kama ko e cira e ko i ye kira ye ayiwa e cira ni mun de a ye mun fɔ aw bɛɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan a se Seydi Usmani Madana Haidara a nana diɲɛ bɛɛ kalaw la o de ye mun ye buyistu li utamima makarimal akhlaq k'ale cira de kana jogobaw dafa a mɔkɛ tɛmɛnenw an fa Adama an y'o fɔ a den 2 ye ɲɔgɔn faga o ma kɛ jogojuguya ye wa Adama nana k'a ka fɛn kɛ mais ale tun tɛ kira ye Nuhu nana aw bɛɛ ye Nuhu ka kisa mɛn alisilamɛw Nuhu nana ka na wajulu de kɛ a ye bolibatow dabila a ye jɛnɛyaw dabila a ye binganiw dabila Ala ye kelen filanan t'a la a bɛ seli Ala ye seli cogo min d'a ma a bɛ sun Ala ye sun cogo min d'a ma a b'a ka batow kɛ a ka bato kɛcogo la Nuhu ye jogo ɲumanya de fɔ wallahi fu nana ban Nuhu na k'a ti k'a kirin fo ka taa fili ɲaman kan o hakili la k'a sara o ma kɛ yan e cɛ ye Nuhu ci seli de nɔfɛ u y'a ci sun de nɔfɛ yan u y'a ci jaga de nɔfɛ yan kira fɛn fɛn nana a bɛɛ nana fɔ de Ala ye kelen filanan t'a la a y'aw jogow ɲa a bɛ faamuya wa voilà Abdulahi ibn Umar ko kira ko alayhi salatu wasalam silamɛya jɔlen bɛ pied 5 kan o pied 5 kelen o kelen n'i y'a lakari i bɛ kafiriya pɛlɛpɛlɛ mais o pied 5 de tɛ ta k'a kɛ silamɛya ye dɛ k'a fɔ i b'o de kɛ o de y'i kelen o y'a bannen de ye k'a kɛ jogojugu ye mɔgɔ t'i kɔ jahanama kɔnɔ naam. Témoigner qu'il y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Soit sur lui et sa famille. An bɛɛ degelen b'o la o fɔlɔfɔlɔ de ye mun ye o de ye ka seereya k'a fɔ batofɛn foyi tɛ yen min kan ka bato tɔgɔfɛbila nkalon biɲɛjugu nkalon tanpiriki nkalon tantanpiriki nkalon nconcoki nkalon bɛnbɛnkuru nkalon biɲɛjugu nkalon filanisisi nkalon fɛn fɛn jigisɛmɛfɛn ye fɛn fɛn sɔnnifɛn ye makumaba nkalon k'i jigisɛmɛ fɛn wɛrɛ la jarakɛ ni biɲɛni dɔ b'i bolo n'o b'i ka li kunkɔrɔ kɔrɔ o t'a fili dɛ an ye bɛlɛdugukaw yɛrɛ a bɛ fɔ an de ka misiriw kɔnɔ wallahi e cɛni mantala mɔdenkɛ i m'a fɔ i da bɛ tu kuma bɛɛ la n'i jɔ ne jɔyɔrɔ la n b'i kɛ tan bɛlɛdugu capitale ye Kati ye wallahi a bɛ fɔ an de ma anw de ka quartier 12 la ko bamanankin bamananw ka kin hali sini bamananya bɛ yen wallahi boli b'u bolo u bɛ don misiri kɔnɔ silamɛya bɛ min sa ayiwa silamɛya jɔsen fɔlɔ o de ye ka seereya k'a fɔ batofɛn foyi tɛ yen min kan ka bato ni Alahu tabaraka wa taala tɛ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o y'a ka ciden ye jara nin ye tiɲɛ kɛ kira ye san 10 ni kɔ kɛ a ka makansigi a y'a kɛ seli kun tɛ yen o tariman faamuya a ye san 11 kɛ seli tɛ sun tɛ jaka tɛ fo ka surunya san 12 la mun tun bɛ kalimatu tawhidi n'o ye Ala kelebanciya kuma ye ani jogo ɲumanya baya layidu 6 jogo ɲumanya sababa ninnu bɛɛ ye baya kɛ wallahi u bɛ Dati bun Samiti olu ka riwayaw bɛ yen sa hali an m'u ma kalan daminɛ anw b'o bɔ dalilu bɔ k'o di mɔgɔw ma ma 72 madinɛka ninnu mun ye baya kɛ ka na Musa ni Bun Umaru tacogo Madinɛ o bɛɛ bɛ yen o bɛɛ silamɛya fajiri da de o y'a sɔrɔ seli ni sun ni jaka tɛ yen u taara ka jogow de fɔ layidu 6 ka taa Alakira fɛ alayhi salatu wasalam wallahi Ala nin ye tiɲɛ de ka da la k'a fɔ silamɛya jɔsen fɔlɔ i bɛ da la k'a fɔ batofɛn foyi tɛ yen Alahu tabaraka wa taala kɔ Alakira y'a ka ciden n'i taara i jigi kɛ fɛn wɛrɛ ye sa k'i to seli ni sun ni jaga ni hiji ni jogo ɲumanya la ni kɔrɔlen dɔ b'i bolo faso ni bulonda i ta tiɲɛ na i halakira f'i k'i sen b'o bɛɛ de la k'i jigi kɛ Ala ye sababu bɛ yen dɛ ni ne kɛra muru ye sisan n bɛ Ala tɔgɔ dɔn kunkolodimi ye minɛ e bɛna n bɛ nasi sɛbɛn k'a d'i ma
ala jati togo abe kunkolo dimi boy la wa ou bien nivakini ebe dole parani boro don tuma dola ni a do ta ma fo haramun no de wallahi ni fare fagale no fabi yere don mais murhe be ala togo don ale ka nasi se banga dima o be kunkolo dimi ba anyo be ke flani ka fo ya o sababu be o te bashima fo ye jara ala togo dona baw be ala kan ni sawaba be islamiya jole me pied durunga folo folo ka da ala la ka tla ka ala kira ka cide ya sharia ka so ma alayhi salatu wassalam nam accomplir la salat. Wati laban kandaba asel shiro Usman Madana idra donba bankun ala nyoro de do aflana kanga selijo ni dara ala la ka fo botofen fuite ala ko kira ka cide alayhi salatu wassalam aflana kanga selijo kelebe yani sala ko de ay selimba do arjana kono abemi kurane kono ne ka doni mata yoro jane ni doni ba min ba do ka boka fo wallahi amanta bla obe to ko ambora ko fo islam santani kelenge seli min fleni doni ba si se ka seli la goshi karamo ma seli la goshi me akun adira kumina ni yake abe na faminya o de tana ni amba keme jo o de tana ha kanga seli jo o islam ya jo se flana ala ma fo beka sille ni kera slame wakatla ki do mu'miniya hukumin kono inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta karamo be ko ala yi seli ke wajibi mu'minu ne ka katla ka ke wagati ke ala ja ibe ke mu'minu ne folo ka soro ka seli damne ika seli bena nafanya ye ala ma fo na min jadura na seli islama wa seli abe do arjana kono ma fo de ay seli ke mu'minu kan wajibi katla ka ke wakati kala no fo islama ay santani kelo soro ka se santani flama tarku ba la kali chugo mina Allah tabaraka wa taala ay kira wele alayhi salatu wassalam parce que fa ka de me fendo de dama mu me shetana yero janyana tariman famune seli ka bone seli ma dogo nu ba fo dira fo kabakulu wolonvla na amadi duguma ya famu kira sana wala na de kata ala ka kabaku irala kabaku arjena janama ulaidu min tara wala jugu kela mbu donga janama kono aka janama ya nyela wala nyumon kela mbu donga arjena kono ya famu aka arjena ya nyela ala ya ka kabaku irala ti sisa ala ka hine anna pour que anna ka baroke tellement famune anna ka kuma kira alayhi salatu wassalam ani ala kile ka nyogoye ka ban sino ni akuntira seli de kama abe tayro mina ani ala kile ka nyogoye bon ay seli na seli lambaw do ngar jana kono obe qur'ana kono ha inna salata tanha anil fashahi wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun ha islamu am kami ko seli ban ko ka bo wole jugu ni konko ladi taraman famune ala ko fo e femba fene ko sobe e femba de ala ka ni sawaba seli ka bo seli tse ka dogoya nan wallahi nango ame jo seli kan sababan soro ya na be so anga doni fo ala anga doni fo wala dai he allah seli femba do ko sobe ala ye min fo seli la wallahi naba auna ante ketan sa min fora seli la naba na wallahi ante keta ni be seli ni be shweni ke ibe shweni dabla ni be seli ni be jeneya ke ibe jeneya dabla ni be seli ni be mogo korofo ibe mogo korofo dabla ni be seli ni hasidiye ibe hasidiya dabla ni be seli ni be bezon konya ke ibe bezon konya dabla ni be seli ne flani kafoye ibe flani kafoya dabla o ala yara ka hina e fatia kon lala ibe ala delika munke wallahi ni ala ya mine sella teke jeneya ke lay sella teke nsuwe sella teke haramundulay sella te banyona sella te nyogo hasidiya wallahi ni kuma etie ni be seli ni ka seli minera mɔgɔ si t'i waju k'a fɔ jɛnɛya dabila suyɛni dabila i bɛ tigɛ nin bɛɛ la n'i yɛrɛ ye fɛn fɛn walijugu ye fɛn fɛn kɔnko ye i b'a bɛɛ to yen n'i yɛrɛ ye nka mun gɛlɛya fatiya lajɛ dɔrɔn an b'a teliya
isaniyale jole golokan sel wati nganya sirle ni ko Allahu akbar ala ede ka bo takbiratu ihramu I fen be fili ko I kan nafulo I muso I de diena kono fen ya be fili ko ala kira ko alayhi salatu wassalam fu itini Allah tabaraka wa taala te enyata la dronga ala flen ni ko ba fo nga joy ko mu ibna fo bismillahir rahmanir rahim nya damene ni Allah tabaraka wa taala to ala ni jien nema masado ani lahara nema masakerengere alhamdulillahi rabbil alamin louange à Allah le seigneur de l'univers tanumbe ala alamin tay dan fen bela jele namugele ala ba fo nga join fen fo na fen min bena ala ne ala de tay dan fen bela jele ne de dan fen bela jele datle woro kon la ye tien fo ha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ابن جديلك على دي جين نما مساي ادي لاهر نما مسا كرنغرني جين نما مسا بيبا سروك مدولا كافر كا سروك بون اسلام رتاي سولا كافر ما غوت لاهر لا ابي جين دامايا يتني فو ها الرحمن الرحيم ها ابن مندوكا Maliki Yawmiddin, c'est toi le Seigneur du jour de la rétribution. Et Allah de Sarado Masake. Sarado Yedou, mais Namungala ne Barake Kassé le 29, Kanassé le 30 mois. Il dit Bedamunga. Allah de ko jinaya mai walla takrabu zina innahu kana faisatan wa saha sabila. Allah de ko ayyuhibu ahadukum an yakila lama akimetan fakaritumuhu. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non! Vous en aurez horreur. Hein? Aw dola keleme songa balma salen sogo dunwa. Ayi aboko moko korofo. Ala de ko bedabla. Hein? Yo bedabla liminke. Ka shweni dabla, ka jeneya dabla, ka haramudun dabla, ka moko korofo dabla, ka moko lebu dabla, ka hasidiya dabla, ka jogonya sirata. Yo munke ko beke alaye. Ala de bena ti israula kiyama jodo. Il est tien fo. Maliki Yawmiddin ala ede sarado masake interga ibe ne fo fatia kono ala ba fo nga join fen fo na fen min bena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ambe kele ne bato ambe deme nyini e kele ne fe ne tien ala ambe kele ne bato ambe deme nyini kele ne fe idina siratal mustaqim ala an kanda kan bla siratika klenenka siratika klenen jumen kodo siratal lezina an amta alaihim ala ihinara mogomuna kateme oluka sirado kodo Isa Musa Ibrahim Kiraw Nabi Jumaw Waliyu Kutubu ihinara olumuna oluka sirado kodo kanda kan bla oka ghayril maghdubi alaihim ala ngai fuluna mogomin koro luka siratede ala fuluna jonkoro fulani kafo ala funna jonkoro jenaya kela ala funna jonkoro dangade ala funna jonkoro famanso ala funna jonkoro hasidi ala funna jonkoro bezenkoniya wore juguke ala funna no olu de koro kiyama jodo ala ki kana bla olu ka sira kana amin wala dalina ala ani mugo fililew ha amal soro ka foko amin ibe ni fo ala e farda sella shinya joli moru tan wolon vlawa ube joli farda seli ibe ni fo shinya tan wolon vla setigi ala e ibi joli masaba yin yakoro kanin fo eni ala tie item blale si jodu la iyakili be soro ka jigini deni nga rendez-vous la turu exe fama kanga a tentulen duguma akili kanga jigi force facture la ha million duru sani obtake million keme duru sani ni kani minera SAB soma ala mana fo ka fini afini ne ala ta fo ka fo afini ka tla fo ka fo jele ala ko mayubaddalu alqawlu ladaya wa ma ana bizalamin lil abdi. La parole ne change pas chez moi et je n'opprime nullement mes serviteurs. Comment tu es là allez faire allez ala ta ka jontonyo ala ku de ko mumino ay seli ne seli ka kan wajibi katla ka ke wakati kala ala de ko seli ba ko ka bo wala jugu ani konko la mais ere ka la je misiri mun kono akara a wala kara yere de la kira ko alayhi salatu wasallam ni ka fentu na misiri kono ni ya nyini misiri kono ko mo ki danga ko ala kana to akaye an goshira ka anga portefeuille ta an jigene wuruku la wallahi ni en kalon tige ka fo men kra mo defane ube ko mawla yela ube ma an mission jak ma fo billahi o te nere la ni wuruku la nga portefeuille bina traoré atite mo ga itale manna samara nyanama ba alisini
ni taara Benga Sangare kana i ka Faransi samara ninnu fila da daw la dɛ fo n'i y'a da Bangoni misiri da la ziyara la dɔrɔn an kɔrɔ yan cɛ ka an balimakɛ ka iPhone a b'a fɔ cogo di ko 13 aw bɛ iPhone 13 y'a yera silamɛw an ka tiɲɛ fɔ sa wallahi nin kuma ye tiɲɛ de seli tɛ silamɛya ye tiɲɛ de don silamɛya jɔsenba de don a b'an kɔ ka bɔ walejugu ni kɔnko de la tiɲɛ de don mais k'an bɛɛ kun bangena tan ne wallahi k'an kɔrɔbaya ka kodɔn an bɛ misiri minɛ sira dɔn n'i bɛ seli dɔrɔn a banna bon o fana de kan ka fɔ parce que ala ko de seli de b'an kɔn ka bɔ walejugu ani kɔnkow la u b'an pousser k'an bila o de la mais an bilala caman bɛ selifu kɛ de la Seydina Aliyu karamallahu wajha a gosira yɔrɔ jumɛn olu de ye selikɛlaw ye kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un Umaru sɔgɔra k'a to min mais jɔnw de ye Huseni faga Sallaw a fɔ birika wulilaw sa birika wulilaw mais silamɛw tiɲɛ de don a Seydi Ousmane Madani Haidara a ye tiɲɛ de fɔ a ye tiɲɛ de fɔ an bɛɛ tun ye kodɔn ka n'i bɛ seli dɔrɔn a banna seli sun jaga hiji i y'a fɔ n'i bɛ kɛ dɔrɔn a banna i bɛ seli i bɛ suyɛni kɛ i bɛ seli i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ seli i bɛ haramu dun i bɛ seli i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ i bɛ seli i ye hasidi ye i bɛ seli i bɛ walejugu bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ seli i ye chef de ménage ye i bɛ patron ka produit n'a ka fɛnw bɛɛ suyɛn o man ɲi à Seydi Ousmane Madani Haidara, merci infiniment. À Seydi Ousmane Madani Haidara, initié dans tes mots. À Seydi Ousmane Madani Haidara, Marakaw Koko Noiri. Merci. Initié. Wallahi, o kuma dɔ la ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ santimini minnu bɛ bin ɔkɔlidenw kɔ yɔrɔ ka sira t'o la. Nin ta tɛ dɛ. N'o bɔ a ye na yan. Kabini n bɛna sariya dɔ sigi. N'a ka santinu n'u binna yanni a ka taa aspirateur ba kɔnɔ a bɛ taa aspirateur fitinin kɔnɔ dɛ u ko Bengali tient ouf mais des centimes comme ça qu'est-ce que ça fait sahaba min nganima fɛn nɔfɛ n'a taara jahanama kɔnɔ k'o to an kunkolo la an bɛ ɲinɛ o kɔ fɛn min t'i ta ye kana to a la hali baara yɔrɔ produit kelen kana ta wallahi karamɔgɔ de nana ni ala ka se ni ala ka jɛ kana an jogow dilan kana silamɛya yɛrɛ yira an na wallahi k'a fɔ an karamɔgɔ don ko an b'a commentaire kɛ karamɔgɔ dan t'i la Bajiba Jabali tile binbali wallahi o don ala k'a ni sababa bɛɛ n'a ko seli tɛ silamɛya tiɲɛ de don parce que an bɛɛ ye kodɔn k'a sɔrɔ ten dɔrɔn an bɛ taa seli ne bɛ seli dɔrɔn a banna juma mana se dulokiba jɛw bɛ don tangaranberew bɛ taa a banna i bɛ tila k'o juma selila de sufɛla fɛ ani walimuso dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ juma seli ma taa yɔrɔ la silamɛya jɔlen bɛ pied duuru mun ka seli b'a la seli fana dikun de b'a la kɛ wagatiw de b'a la a kɛkun ye mun ye ka an jogow ɲa a b'an kɔn ka bɔ walejuguw ne ni fɛn min kɔnnen don jara i b'a bɛɛ dabila n'i yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ nin na bon selila min ne ka seli min kɔn ka bɔ nin na wallahi i ka seli man ɲi a ma minɛ dɛ selilaw bɛ alakira mantonw na alayhi salatu wasalam u ka seli tɛ bɔ sen tabara dɛ bilahi u ka seli tɛ bɔ yen kuma tɛ ko ka taa setigi ala fɛ yen seli tɛ silamɛya tiɲɛ de don mɔgɔ foyi t'a la sinon an ka misiri ɲɔgɔn bɛ yan e ma don Bangoni misiri kɔnɔ dɛ ma deli ka nin f'i ɲɛna n ko dɔnnibaa dɔ nana a nana k'a bɛna saraka di yaasa ka misiri dɔ jɔ a taara a ye centre islamique lajɛ ko jɔn de ye nin jɔ ko libikaw a taara misiriba la ko jɔn de ye nin jɔ ko sawujɛnw a dɔ ko sirikɛ dɔ wulilen don sisan ko o ka yɔrɔ o bɛ jogo sira ni fɛnw kan mɔgɔw tugulen b'a kɔ dɛ fantanw de tugulen b'a kɔ fɛnɛ mais k'u kɛlen bɛ ka kabako dɔ kɛ k'u ka taa ban ye arabukɛ tugura kɔ a taara ka misiri min jɔlen ye ka masiri ni karo ni fɛnw ye premier étage ka se deuxième ko jɔn de ye nin kɛ ko fantanw de tugura ala kɔ ani kira kɔ alayhi salatu wasalam ni kira laban mɔdenkɛ n'o y'a Seydi Ousmane Madani Haidara k'olu de ye nin baara kɛ a dabali banna o a ma se k'a da la ko anw bɛ se ka nin kɛ ala y'aw kɛ ka silamɛya kunna wolo karamɔgɔ ma seli la gosi
a m'a fɔ mɔgɔ si kana seli mais an ye seli ta k'a kɛ mun ye a y'o de fɔ k'o tɛ o de fɛnɛ don o tɛ fɛnɛ de a jɔsen de don tɛmɛ n'a tɔ ye a quitter la jaka l'homo légal ko a n'an ka jaka bɔ ala danaya kɔfɛ ka da kira ka cidenya la alayhi salatu wasalam an mana seli jɔ o kɔfɛ k'an ka jaka bɔ kasi miliyɔn joli bɛ compte la miliyɔn tɛ yen ala k'a caman nati ne yɛrɛ dun a fɛn tɛ yen fɔlɔ dɛ ala k'a nɔgɔya ni wariw ye 1 million sɔrɔ a y'o o 5000 bɔ dɛ CFA la dɛ o y'a calcul la telimanba ye joona n'i ka wari ye 1 million sɔrɔ banque la i ye san kelen kɛ i ma to a la a calcul bɛ taa 5000 la miliyɔn kelen 5000 o dɔrɔn fosi sa 40 euros wa ou bien joli o bɔ i ko o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma jaga nakun ye mun ye silamɛya la silamɛya ye san joli kɛ Hijra kelen ne kira nin bɛɛ donna a la Madina de tellement faamuya seli kelen ne kɛra seli kelen ne dira Maka dɔɔni o yɛrɛ kɛra dɔrɔn ala kira bɔra ka taa Madina alayhi salatu wasalam jaga kɛ kun ye mun ye namun gɛlɛya c'est pour que ka chômeur ban silamɛya la silamɛ fantanw ka hinɛ silamɛ faamaw ka hinɛ silamɛ fantanw na o kɔrɔ de sa ko ne kɛra nafolotigi ye ni jagabɔ kuma sera i ka silamɛ fantan dɔ lajɛ m'a fɔ i k'i jɔ misirida la ka 2000 bɔ k'a di mɔgɔw ma dɛ ayi m'a fɔ o tɛ minɛ dɛ silamɛ fantan kelen lajɛ mun ye menuisier tellement faamu ne ou bien mun ye soudeur ye n'a bɛ k'a débrouiller dɔɔni dɔɔni i ka taa menuisier minɛnw yirisi mansinuw san k'a d'a ma i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye mun ye soudeur ye ka taa mansini bɛ kɛ ka soudeli kɛ i ka t'i ka jaga d'o ma k'o bɔ kiriti karata kow la pour que o fana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ jaga nakun ye de k'an ka nafolo sanuya a n'an ka hinɛ ɲɔgɔn na ye ala k'an ni sababa bɛn an bɛ se ka ninnu de ta cogo di ka silamɛya yɛrɛ kɛ nin de ka da ala la ka da kira la alayhi salatu wasalam ka seli ka sun ka jaga bɔ ka hiji non olu y'a pied o de mais silamɛya yɛrɛ ye jogo de jogo ɲumanya silamɛya yɛrɛ o de naam accomplir les hajj les pèlerinages wala da bɛ hiji min kan silamɛya jɔsen 5 la ani fɛnɛ k'an ka hiji kɛ k'an ka taa hiji la yɔrɔ an y'o conseil di hakili la n'an karamɔgɔ Sumaworo kelen tɛ madara n'an taara fɔlɔ dɛ ala k'an taw nɔgɔya kɔniba labɛn bɛ sen na i bɛ 12 la sisan dɛ wala jɛ sisan safani maruwa bolimisɛnnin i bɛ se k'a kɛ sisan de tawafu bunni ko mɔgɔ dɔw bɛ Makan walahi ala kalila ne tellement que o ka bon o ka jan ko fiɲɛ bɛ tigɛ dɔw la tawafu kɛyɔrɔ la komi sisan nin y'a organiser ka ɲɛ batara su tun bɛ bɔ yan kana sɔn k'i fa la hiji ya san 70 san 70 nin kɔ a tɛ taa hiji kɛ dɛ a se t'a ye i yɛrɛ ka taa k'a k'a nɔ la i yɛrɛ de fɔlɔ kan ka taa i b'i 12 la tuma min na i ka kɛnɛ tuma min na se b'i ye tuma min na i yɛrɛ de kan ka taa fɔlɔ a ye taa kabini sisan dɛ an ka nafa b'o de la an sera ka premier étage jɔ yen jara ye mana wele ali b'i ka se t'an ye e bɛ se k'a fɔ ko so t'e bolo so du ma jɔ wa alors o valeur bɛ 500,000 bɔ dɛ o tɛ baasi ye sa nka i jija kalo o kalo 30 bila kɛrɛfɛ ou bien 20 i bɛ san 1 san 2 sɔrɔ la yɔrɔ min na i ka hiji fɛn bɛ dafa tellement faamu ne wala silamɛya jɔsen hiji don n'i y'a bila dɔrɔn ka se tu ye a b'i kafiriya pɛlɛ i bɛ ɲininka kiyama jɔ don ni jɔsen 5 fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a kelen bila a bɛ mɔgɔ kafiriya pɛlɛ n'i y'a lagosi ko tiɲɛ tɛ a b'i kafiriya pɛlɛ mais ka ninnu de ta k'a k'a bɛɛ ye o tɛ dɛ k'a fɔ ne bɛ ninnu kɛ dɔrɔn ne bɛ kɛ walijugukɛla ye alors que silamɛya yɛrɛ nana de ka na dugukolo ko k'a jɛ tarama faamu ne an karamɔgɔba dɔw n'u bɛ nin fɔ ko ala boli bato de cayara dugukolo kan i y'a mɛn tellement tawhidi de ka girin ni nin bɛɛ tawhidi an b'a dɔn k'a fɔ ala ye kelen filanan t'a la kɛ mais c'est à dire wallahi n'a ye ala jara a b'an bɛɛ jigi sujuru la sisan kafiri kelen tɛ ye dugumakolo kan a b'an tɛnturulen to fo ka taa diɲɛ wuli finman jɛman bilenman nɛrɛmuguma danfɛn bɛɛ a b'an bɛɛ jigi sujuru la wallahi an tɛ se ka wuli ka bɔ a la o tuma ala dɛsɛlen de don an na a bɛ diinɛ gɛlɛya a bɛ kuma juguw kan a bɛ mɔgɔw kan ka bɔ jumɛn kafiriya
abada ani islam ya kuma ta ki kafiriya ni masa yi kafiriya mi bo ala ke o dron le do islam ya yi jugudi sili ya josen bay sun ya josen bay hiji ya josen bay jaga ya josen bay kada la ka fo botu fe fuite allah taala ko ala kira ya ka cide o ya josen bay ni kele na kari abi kafiriya pele mais islam ya yere jugudi jugunyuma ya de do ni te ku ife kana ki mo nyogona da alala da kira ka cide ala alayhi salatu wassalam ika sili jo ika sunke ika jaga ke ika hiji aduruna di jona jeûner le mois de Ramadan rapporté par Al-Bukhari et Muslim ama boss ngolo la sisa amame sun di ko mi aw bebo do ka temeneka ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mo mi ko limane alenu aw mo mi ko limane alenu jinaya kala limane aleya nta dabla o limane aleya boli batola limane aleya nson limane aleya hasidi limane aleya nta mo korofo dabla limane aleya jugu limane alenu wa namungala ya Chaki san sumaworo biton fla bolo sisa ka posene ke biton jila sisa bekaye ko bangale ami ako ka denye nga ni bere mambo nyona muruba mfara ka bonyo tawre bo ala de ko jene amai ebse ka dala tugo di ko batu fen fuite o ala ko o ala belebele ba o ala saniman ba o ala mi danfen bela jele datle woro kono yani ala ka fo meleko aya keta meleko srango jugu ubake yani ala ka fo kle ka bo kle srango jugu kle be bo ha o ala de ko jene amai jone be jene yake bi ni karamo nali kunte bara be kuma geleya akungolera ko sobe mugu kuma ta wuyo fe chama sunana de jara ko aw mo ko limane aleno ni limane ara nango andale no alala wallahi ni ala ko angana sokere jene ala iboto ni ala ko ki kana mo fara mo ini mo fara alo tini dusuguna sadiri ki ni da alala re ikanga ke jugo nyuma tigidi tariman famune ala ko fofo mo ibo bela jelen toy mais ala bato kene kanda obe auna mais ala la bato on deselembo de la tellement famune aha kanga sunke sundira de ya yo lezina amanu kuma be aw mo min ko limana lenu aw mo min ko aw mo min ko limana lenu ko ala sunga ka wajibi ina fo ay sunge manton temenon ka wajibi mani fo ya kira fen tira aben nana kana ala kelebanti ya kuma fo kana ya sharifu yo keleba Kurahana korotaba Dahani uladiba Masojubu tubiba Jokobini uwiliba Nipige Jokobini uwiliba Nipige Wene da banina Dana ya wale mimi banina Dolo kera Moritani Banina na Moritani